teman-teman, ini adalah data eh, tentang kejahatan kemanusiaan ya yang sudah terjadi di Indonesia ini di tahun 2018 lalu ya. Tepatnya di tanggal 25 November 2018. Nah, mengenai tentang kawin anak telan korban jiwa ini sudah terjadi juga di Indonesia, cuman hanya di Indonesia itu belum terlalu seperti di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah itu bisa dikatakan sudah hampir seperti hal yang biasa ya. Nah, ini teman-teman sejarahnya, bukan sejarah, ini adalah peristiwa di Indramayu ya. Seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menikahi dini di Indramayu, Jawa Barat tewas di tangan suaminya yang juga masih belasan tahun. Insiden ini kembali menyorot dampak serius kawin anak di Indonesia. Ya, ini dari Kompas Bandung, remaja perempuan inisial Y di Indramayu, Jawa Barat meninggal karena diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT suaminya sendiri. D yang juga masih berusia belasan tahun, Y dan D menikah tahun 2016 ketika baru berusia 15 tahun dan 16 tahun. Keduanya menikah setelah mendapat dispensasi usia perkawinan dari pengadilan setempat. Nah, ini alasannya menghindari perzinahan. Nah, ini yang saya maksudkan, seharusnya setiap kita itu diberi pengalaman dan diberi pengetahuan bagaimana untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi bukan dari kecil tidak diajarkan untuk menahan nafsu, lalu kemudian dari usia kecil pun sudah dinikahkan, yang padahal dalam rumah tangga itu bukan cuma hanya urusan nafsu belaka ya, tetapi membina rumah tangga yang tidak bisa dipermainkan. Ya kan? Kalau hal semacam ini artinya ini mengajarkan setiap laki-laki melampiaskan hawa nafsunya walaupun itu cara pernikahan. Nah, ini sangat tidak baik untuk hubungan dalam rumah tangga, karena masa kanak-kanak itu belum memiliki kedewasaan di dalam mengambil keputusan atau mengendalikan amarah dan lain sebagainya ya, karena mereka hanya tahu hawa nafsu. Nah, pada akhirnya saudara, ini terjadi ya. Dari Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI yang mendampingi keluarga korban mengatakan, selama 2 tahun berumah tangga, Y kerap mendapatkan kekerasan. Y sering mengadukan hal tersebut kepada keluarga dan tetangga. Kepolisian sejak awal berasumsi Y meninggal karena kanker, tetapi hasil otopsi terhadap jenazah Y menunjukkan adanya bekas luka di pelipis dan belakang kepala. Sekretaris KPI Jawa Barat Darwinih mengatakan polisi seharusnya mendalami indikasi kekerasan oleh suami. Dari awal otopsi belum keluar kok sudah berasumsi ini ada gejala kanker dan sebagainya. Kenapa enggak diambil dari sisi setelah menikah dia sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya? Dari situ kenapa tidak digali lagi? Apalagi korbannya sudah meninggal, jelasnya kepada VOA saat dihubungi atau VOA saat dihubungi. Pengurus KPI Indramayu Siti Halimatus Sa'diyah mengatakan akan memeriksa kembali hasil otopsi dengan dibantu Lembaga Bantuan Hukum atau LBH dan ahli medis. Pihaknya ingin mendalami bekas-bekas luka dan mengajukan proses hukum, berencana lapor dan menyiapkan saksi-saksi. Bekas-bekas luka masih bisa didalami, terangnya. Akibat alih-alih menghindari dosa perzinahan yang mereka belum waktunya untuk mengarungi rumah tangga, lalu kemudian keduanya akan tentunya menjadi korban ya. Kejahatan kemanusiaan ini ya teman-teman, saya katakan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang akan membinasakan hak asasi manusia, yang mencontoh perlakuan umat-umat muslim di Timur Tengah dan akan diberlakukan di negara kita ini. Ini jangan sampai terjadi. Makanya teman-teman ya, tetaplah Islam, berpegang pada Islam yang benar, tetapi harus taat kepada pemerintah ini yang tetap masih berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Jangan sampai khilafah itu menguasai bangsa Indonesia, karena nanti anak cucu kita yang akan merasakannya. Belajar dari
kejadian yang ada di Timur Tengah sana teman-teman ya. Kalau di Indonesia umur 10 tahun, 15 tahun saja itu sudah sangat kasihan ya. Apalagi di sana itu umur 7 tahun, 8 tahun tuh sudah terbiasa dan mereka seolah-olah menganggap perempuan itu sebuah aib yang daripada nanti menjadi hasrat pelampiasan nafsu laki-laki dengan cara berzinah, maka mereka dengan anak kecil pun juga dinikahi supaya ini menghindari perzinahan. Nah, ini sangat mengerikan, saudara. Lalu bagaimana cara untuk menghindarinya? Pertama, hindari guru-guru atau ustadz-ustadz yang menyimpang. Lalu tolak keras ustadz yang tidak bersertifikat dari Departemen Agama. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa diadakan sertifikat ya untuk para pengajar. Lalu ikuti Islam golongan Nahdlatul Ulama ya, yang NU, yang dikenal dengan tetap cinta NKRI, tetap cinta pada budaya. Karena jika tidak, saudara, Indonesia akan seperti Afghanistan. Nah, mumpung belum terlanjur jadi bubur, maka waspada. Pesan, sayangi anak cucu kita dengan cinta Pancasila dan berbineka tunggal ika. I'm from Syria. I was born and raised as a Muslim. We were taught to hate non-Muslims. We were taught to fight for the sake of Allah and to kill or to be killed in this fight. I always remember the first thing comes to my mind when the religious teacher used to say what Muhammad, the prophet of Muslims, said about women. He said a woman is nothing but a shame. Her marriage will cover up 1/10 of her shame, and her grave will cover up the rest of her shame. Could you imagine to live brainwashed that you are nothing but a shame? It took me many years and many experiences to overcome it. Prior to my interview on Al Jazeera in 2006, I had never expected my next door neighbor in America to know who I am, because I did it in Arabic. So people in the Arab world felt the impact of my message, and that was the reason behind inviting me to Al Jazeera. They knew I had been in the United States for 16 years. They didn't expect me to be able to do it. They brought me to finish me, but I was able to express myself. And somehow my 3 interviews on Al Jazeera were translated to English, and overnight I became famous in the West. I received death threats on daily basis, telling me, we're gonna get you sooner or later. We know where you live. We know. Sometimes they mention my phone numbers. Sometimes they mention the school my children go to. And they describe, how they're gonna behead me, how they're gonna cut my fingers into pieces. So, as I said before, but I am enjoying what I'm doing, because enough is enough, and someone has to speak against the cruelty of Islamic teaching, and I am qualified to do that. From my past, from my life, from my experience, I can do it. Mayada was 11 years old when she was forced to marry her cousin. He was over 40. He was very abusive, and she didn't have the right to ask for divorce under Islamic Sharia. I always remember her, escaping from her husband's house to her father's, begging him, Dad, please,
let me stay here. I will be your mate to the rest of my life. I don't want to go back. I cannot take the torture anymore. And her father would say, it's shame for a Muslim woman to leave her husband's house, go back. I will talk to him. At the age of 28, Mayada committed suicide by setting herself on fire, leaving 4 children behind her. So her death, as I said, was a very painful turning point of my life. I have witnessed, as a medical doctor, many crimes committed against women, and they were justified under Islamic Sharia. It's not fair to paint all Muslims as radical. Here we have to distinguish between the religion and the people who believe in this religion. I am against Islam. I am not against Muslims. I am not inciting people against Muslims. Muslims are a very large community, and like any other community, you can find good people and bad people. I'm speaking about the religion itself. When people ask me, do you still consider yourself Muslim? I don't believe in Islam anymore. I don't practice Islam anymore. But culturally, yes, I am Muslim. It is not my choice to be or not to be. It is, you know, you are who you were told in the first 5-10 years of your life. It's not easy. It's not easy. It's very painful process to go through, to go against your religion, to go against your culture, against your family. But for 30 years of my life, I was just a dead fish driven by the current. And now, you know, I'm risking my life. I'm paying very high price for my decision. But at the same time, I am enjoying a free life.